Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, student. Good morning, morning, Mister. Morning. Okay, who are you today? Yes, good morning. Who are you today? I'm fine. And you? How about you, sir? How about you? Okay, I am fine. Thank you. Okay, before we are going on to our lesson today, it is better for us to pray. And as usual, Budi, please lead your friend to praying. Yes, sir. Okay, my friends, let's start the teaching and learning today by praying. Start now. Finish. Okay, thank you, Budi. To continue our lesson today, I will check your attendance list. Who is not following this class today? Vidya, sir. Widya, sir. Yes, Yeah, again. Widya again. Okay, students, today we are going to study about describing animals. And before we are going to our lesson today, do you still remember about our previous meeting? Describing people, sir. Okay. Describing things. Okay, good. Apakah yang dimaksud dengan descriptive tag? Ada yang tahu? Menggambarkan sesuatu, ciri fisiknya, karakternya secara lebih detail seperti itu. Oke, good, bagus ya. Yang dimaksud dengan descriptive tag adalah bentuk teks yang berisi gambaran tentang suatu objek secara spesifik. Dan pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya kita dapat memahami fungsi dari teks deskriptif, kemudian siswa dapat menyebutkan ciri-ciri dari binatang, dan yang ketiga, siswa dapat menuliskan tentang deskripsi dari binatang tertentu. Kemudian fungsi sosial dari teks deskriptif untuk menggambarkan atau mendeskripsikan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada orang, binatang, atau benda. My rabbit. Nah, di sini ini contoh tentang teks deskriptif yang menggambarkan seekor binatang. Di sini yang digambarkan adalah rabbit. Kalian perhatikan di sini ya, perhatikan dengan seksama. Kemudian kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan setelah video diputar ya. Father always gives me a gift on my birthday. It is a different birthday gift. Do you know what is it? Yes, it is a rabbit. It belongs to innocent animal. Its fur is very smooth. Its color is black and white. It has long ears and a short tail. It has mustache. It has black eyes. My rabbit likes to eat carrots and other vegetables. It usually jumps everywhere and hard to catch. So I could just put it on his cage because I'm afraid that it might running away. I don't want to lose my rabbit because I love it very much. Baik, dari kalimat-kalimat yang sudah kita baca tadi, itu adalah kalimat deskriptif, mendeskripsikan hewan.
Kita lihat dari atas, My Rabbit itu adalah title atau judulnya, kemudian paragraf pertama itu identification, paragraf kedua dan ketiga itu description yang berupa physical appearance dan identification. Baik, mari kita ingat kembali bahwa descriptive tag is used to describe object and specifically. Jadi, descriptive tag itu digunakan mendeskripsikan sesuatu secara khusus ya. And then, the object can be people, animal, plant, thing, or place. Jadi, sesuatunya itu bisa berupa orang, hewan, tumbuhan, benda, ataupun tempat. Any question about that? Saya Pak, Oke, Reni, please. Silahkan, Reni. saya kurang begitu ngerti tentang identification. What is the identification? Bisa Oke. dijelaskan lebih rinci gitu Pak, tidak ngerti. Oke, mungkin ada yang lain bisa menjawab, apa sih identification itu? What is identification is? Me, sir. Oke, Budi, silakan. So identification is like introduction, sir. We introduce the thing or the animal. Oke, good. Jadi dikenalkan sebelum dideskripsikan, sir. Oke, bagus. Saya nambahi Pak, biasanya letaknya di paragraf pertama Pak. Oke, di paragraf pertama Identification. identification. Oke, good. Good, Ami. Mungkin ada yang lain, pertanyaan yang lain? And how about description? What is a description? Tadi sudah identification sudah dijelaskan oleh Budi dan Ami. Kemudian sekarang description itu apa sih yang di teks ini? Mungkin ada yang bisa jawab. Saya Pak, deskripsi itu gambaran. Oh, gambaran, ya. Mungkin ada jawaban yang lain? Saya nambahi Pak. Oke, Ami. Mungkin deskripsi itu menjelaskan sifat-sifat binatang yang dijelaskan. Oke, bagus. Bagus. Jawabannya sudah bagus semua. Jadi, identification itu terletak pada paragraf pertama, berupa pengenalan objek yang ingin dideskripsikan atau dijelaskan sebelum kita memberitahu lebih rinci mengenai objek tersebut pada paragraf selanjutnya. Kemudian description sendiri itu terletak pada paragraf kedua atau seterusnya. Ini berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada sesuatu yang sudah dikenalkan pada paragraf pertama. Oke. Now we are going to divide this class into 4 groups. Each group consists of 3 students, and each group make a description about the animal, menjadi membuat deskripsi tentang hewan yang ada di sekitar kalian. Satu grup ini terdiri dari 3 siswa. Oke, time is over. Kita kembali ke Google Meet lagi ya, kita tinggalkan grup WA kita. Kita akan menunjuk di sini siapa yang akan maju terlebih dahulu mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Apa sudah selesai, Anak? Finish, Sudah, Pak. sir. Sudah, Pak. Finisher. Oke, bagus. Mungkin Maria bisa mempresentasikan mewakili grupnya. Me, sir. Oh, Ya, ready, Maria. sir. Ready. Okay, I will read my description about cats. The title is My Lovely Cat. I have a Persian cat. Persian cats are the most beautiful cats, I think, and from all Persian cats. Milky is the name of my cat.
It is the cutest and the sweetest cat. Milky is my beautiful Persian cat. Milky has a large, round head, short nose, big eyes, full cheeks, and small ears with rounded tips. He has short legs and a short tail. He is so fat with a long, thick, shiny golden coat with a fine texture. He is so cute. He likes to sit beside me when I watch TV. That's all, sir. Finish. Thank you. Okay, good, Maria. Give applause to Maria. Mungkin ada. Saya, Pak. Ya. Saya. Sebentar dulu ya. Ini ada pertanyaan ya. Pertanyaan dari apa yang dipresentasikan oleh Maria tadi. Yang digambarkan Maria tadi itu apa sih? Kucing. Iya, Pak. Ya. Pak. Kucing. Oke. Kucing apa? Ayo, Pak. Kucing beautiful. Kucing Persia, sir. Oke, bagus ya. Tadi dia sudah. Persian cat. Apakah kalian masih ingat nama kucing dari yang dimiliki oleh Maria? Yes, sir. I still remember. Siapa namanya? Milky, Oke, sir. Milky. Yes, I still remember. Oke, bagus, Rudian. Kemudian untuk yang grup kedua siapa yang ingin tampil di depan? Reni, Pak. Oh, Reni. Oke, silakan Reni. Saya akan mendeskripsikan tentang ayam. Oh, ayam. Chicken. Oke, chicken. Chickens are domestic or farm birds. The male is larger and more brightly colored than the female. This is common feature in birds. The male show off their colorful feature to attack the female. A chicken has a comb on the head and two wheatlets under the neck. The male has a larger comb compared to the female. The male is called a rooster. The female is called a hen, while the young are called chick. The female is usually ready to lay her first egg when she is around 6 months old. Chickens eat worms, insects, seeds, grains, snails, slugs, fruit, vegetables, and many other food. The gizzard, which is a part of the stomach, contains tiny stones to help grip up the food. Itu Pak, betul Pak ya? Ya, betul. Betul. Bagus Reni. Tepuk tangan untuk Reni. Kelompoknya Reni ya bagus sudah. Oke. Well, student, because time is up. Jadi waktunya sudah habis. Pada pelajaran kali ini apa sih yang dapat kalian peroleh? Tentang describing animal, apa yang kalian peroleh dari pelajaran kali ini? We can create a descriptive text by the rules given, dengan rules yang ada, dengan genre structure-nya, dengan bisa tahu ciri-ciri hewan Pak. Oh ya, ya betul. Dalam bahasa Inggris. Oke, bagus. Okay, I think that's all for today. And don't forget, for next meeting, we are going to learn about a set of a song. So before next meeting, it is better for you to learn about it. And thank you for your attention. Let we say Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next meeting. See you, Mister.